हेलो हाय नमस्कार मु आपन प्रिय पुरुषोत्तम नायक मो प्रिय यूट्यूब चैनल समस्त भाई भौणी मानू मोर धन्यवाद जो मैंने मत एत भल पाइबा देइथिले आउ से भल पाइबा नहीं मो चैनल आज 100 सब्सक्राइबर पार कर जाइए। तो से प्रथम मुझे समस्त धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची आपण मानू एतिकी सबू माने स्टोरी माने निज लाइफ रो किछि स्टोरी किछि माने अंगे लिभेई थिबा कथा तापरे किछि निज फ्रेंड मानक स्टोरी तो सबु किछि स्टोरी कहि सरला परे आज गोटे स्टोरी मो माइंड को आसिला माने रियल लाइफ रे मु जोटा गोटे स्टडी करिछि ताकू नै कि आज गोटे स्टोरी आपण मानक मको नै कि आछि। आशा करछि आपण स्टोरी बहुत भलो लागिवो आ चलंतु स्टोरी पूरा सुनिबा। स्वप्न दी मुठा अर्णर आपण मैंने स्टोरी शुणिकी भावुवे ना कौन हम कौन ना से सब भाव किसी दरकार नहीं। तो आप गोटे कम करूँ पूरा स्टोरी देखूँ जदि आपको भल लगे निहाती जीवा आगर सब्सक्राइब करके जी जब आप नुआ नुआ एमती स्टोरी देखापी चाहते आदि आप भल लगी लाइक भी आउ तले कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जनातु आप कौ टाइप स्टोरी मो पाखे शुणापी चाहते चलतु स्टोरी पूरा देखा। श्याम सुंदर गणनायक नाटी जमती सी गोटे बहुत बड़ फैमिली बिलोंग करता तो सी सब बड़े पार्टी करवा माने सांगसाथी सांगे मजाक मस्ती करवा राति राति माने कोठी बार रे माने सांग मान संगे मिसिकिना पैसा उड़ेवा ताको बहुत पसंद थिला। तो सी कौन करे प्रत्येक दिन माने सांगसाथी सांगे जाए बहुत टंका अच्छी ता बापांकर तो सी कौन करे कि पैसा पत्र प्रबल उड़ाए सांग मान पछरे तो सांग माने ता संगे सब समय ता पाखे थांती। गोटे दिन एमती आसला ता लाइफ रे गोटे झील आसला ना श्रद्धा श्रद्धा गोटे अनाथ झील सान बेलू से बापा माँ स्नेह पाई न थाए अनाथाश्रम रे छोटरू बड़ होता है। अनाथ आश्रम रे रहिबा भितरे से लोकन को माने भल पाइबा बांटीबा लोकन संगे माने केमती मिसिबा तो से सब जिनिस को भल लगी थाए किंतु ये थिला पूरा डिफरेंट। तो दुई जनकर लव स्टोरी स्टार्ट हो जाता है दुई जन को भितर फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाता है दुई जन को एमतीका माने डेटिंग करू थांती ए भितर किछि दिन चली जाता है। किछि दिन गला भितर ये कौन कला कि कहला कि आज चलो गोटे काम करें गोटे रेस्टोरेंट को जीवा खाइबा तो ये कहला हो ठीक अच्छी जीवा। तो रेस्टोरेंट रे गला बेलू से माने दुई जन बसता ये कौन कला भल भल डिश सब मगेला तापई तो डिश मगेला परे से माने खाऊ थांती से समय रे गोटे छोट 8-10 वर्षर छुआटे बेलून धरी रास्ता साइड रे बिक्री करुए एमान को देखिकिना दूर आसिकिना रेस्टोरेंट रो बाहर काचरू अनै थाए अनै कि भाबु थाए बहुत किछि काले मते खाइबा पे किछि मिली जाता कि मु भी खाई पारि थांती एमती बड़ जगह बसिकिना ये करि पारि थांती छुआटी माइंड रे बहुत किछि प्रश्न चलता है। ए भितरे श्रद्धार नजर पड़ला से छोट छुआ उपरे श्रद्धा कौन कला सीधा गला से छुआ पाखक कारण ये छोट बड़ू अनाथ ना सी जानी दी मुठा अर्णर महत्व कौन दी मुठा अर्ण आम पई केते मूल्यवान आ से छोट छुआ 8-10 वर्षर छुआ तापई केते मूल्यवान से किछि चिंता न करी गला सीधा से छुआटी पाखक सीधा नहीं आसिला ता बसी थिबा जगह रे से छुआटी को बसई देला। ए सब आम छोटराई बाबू को भल लगुन थाए सी मन चिड़चिड़ होता है से छुआटी दिमुठा अन्न खाई सारी दिमुठा अन्न खाई सारा पर छोटराई बाबू को सब जिनस पसंद हो न थाए सी कौन कले श्रद्धा को डाकी आनले टिके साइड को श्रद्धा को डाकी पचारे तुम्हें कौन कल गोटे बाहर बुलुवा पिला को आनिकी बसैकी खाइबा दौच मुझे लज्जा शरम लगुनि मु कही आउ कौटी अरेंज कर आउ कि खाଇବା आम मगै तुम्हें निज खाइबार दौच तुम्हें हेलनी एमती चिड़चिड़ होता से भितर से छुआटीर खाଇବା सरी जाए
ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଯେଉଁ ବେଲୁନ ବିକ୍ରି କରୁଥାଏ, ସେ ବେଲୁନ ବିକ୍ରି କରି ତା ପାଖରେ ଥାଏ 100ଟି ଟଙ୍କା। ସେ 100ଟି ଟଙ୍କାକୁ ସେ ଲଫାଫା ଭିତରେ ସେ ରଖିଦେଇ ଚାଲି ଦେଇଥାଏ ସେ ଜାଗାରୁ। ଏମାନେ 2 ଜଣ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜାଗାରେ କେହି ନଥାନ୍ତି, ଖାଇବା ଅଧା ସରିଯାଇଥାଏ। ତ ଛୋଟରାଇ ବାବୁ ଆଉ କ'ଣ କଲେ କି ସେସବୁ ଖାଇବା କହିଲେ, ଏସବୁ ଖାଇବା ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ନେଇକିନା ଆସ। ବିଲ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଲ୍ ଉପରକୁ ବାବୁଙ୍କର ନଜର ଯାଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଖାଇସାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ଯେ ସମୟରେ ସିଏ ସେଇ ବିଲ୍ଟିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ସେଇ 100ଟି ଟଙ୍କା ଉପରେ। ସେ ସେଦିନ ନିଜକୁ ଭିତରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ନା, ସେଇ 2 ମୁଠା ଅନ୍ନ କାହା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଷ୍ଟୋରିଟି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କି ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେଇ 2 ମୁଠା ଅନ୍ନ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁ ବି ନାହିଁ। ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚାହିଁଥିଲେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିର 100 ଟଙ୍କାଟି ଆଜି ଛୋଟରାଇ ବାବୁକୁ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ଛୋଟରାଇ ବାବୁ 3ଟା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ନିଜର ବାପାଙ୍କ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଆଉ ନିଜ ଅର୍ଜିତ ଧନର 50% ସେୟାର 3ଟି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଆଣିକିନା ନିଜ ପୁଅ ଭଳି ପାଳିଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିବାର ରିଜିନ୍ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ 2 ମୁଠା ଅନ୍ନ ଷ୍ଟୋରିଟି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରିଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ନିହାତି ସେୟାର କରିବେ, ନିହାତି ଷ୍ଟୋରିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ, ଆଉ କେବେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବାହାଘର ବ୍ରତଘରରେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ବଳି ଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ନିଡ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକିନା 2 ମୁଠା ଅନ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିବ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏତିକି କହି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଷ୍ଟୋରିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇ ପାରିବେ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ୱପ୍ନ 2 ମୁଠା ଅନ୍ନର ଷ୍ଟୋରିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଜଣେଇବେ। ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ଥିଲା, ହାର୍ଟ ଟଚିଂ କଲା, ମୋର ବି ମନକୁ ଛୁଇଁଛି। ଆପଣ ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଷ୍ଟୋରିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। 100 ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ୟା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସହିତ କଥା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। 100 ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ତରଫରୁ। ଆଉ ତୁ କ'ଣ କହିବୁ? ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଅଲସୋ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ରହିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ବୋଧେ ଦେଖା ହିଁ ନପାରେ, ଏହା ସାଙ୍ଗରେ କି ପାଇଁ ଦେଖା ହବ? ରହିବେ କାଟିଦ।